Je n'ai pas beaucoup de temps, il faut vraiment être rapide. Pour que ça marche, je dois utiliser des bons mots. Si je mets ça, ça aura bien plus d'impact. Là, c'est trop fort, il faut vraiment pas que je prenne de risques. Attends, si je rajoute ce mot, oh là, ça change tout. Là, c'est bon, j'ai trouvé la bonne formulation. J'envoie. Code butterfly effect active. Allô? I made the devil run. I gave him poison just for fun. I had one friend, now there's none. I made the devil run. I broke so many bones, but none of them were ever my own. They were an army, I was alone. I broke so many bones. I'm